Mag-write si Angel. Very good, Angel. Wala naman sir. Yung gipinan na. Palitan na siya pag-guide. Kaya Guide. di mo hawid og bula lapis. Palitan o guide. Nisulit yung guide. Yay! This one. Up, up, up. Up, down. Go, go. Up, down, down. Down pa yun. Down. More down. More. Yes. No. Up for... Oh, sorry. No. Yes. Yeah, winner. Napa. Up. Here. Start here. Agad siyang isinugod sa ospital at ang itinulong dahilan pagdurugo sa kanyang utak. No, Hindi na pinipirahan. Kasi daw yung utak niya may